ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨੌਕ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਨਿਆ ਪਾਠਕ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਸਾਲਾਨਾ ਗਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਟੇਬਲ ਬੁੱਕ ਲਾਂਚ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਾਲੇ ਵਿੱਚ GTA ਤੇ ਨੇਤਾ, ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕਾਫੀ ਟੇਬਲ ਬੁੱਕ ਦਾ ਲਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ VI ਲਕਸ਼ਮਣ, ਸਤੀਸ਼ ਠੱਕਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਚਟਾਈ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਾਂ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਏਮ ਫॉर ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੋ-ਫਾਊਂਡਰ ਨਿਮੀ ਅਤੇ ਟੈਰੀ ਪਾਪਨੇਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਸ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। I'm Kuldeep Sharma. I'm the chair of Crown Group of Hotels. So हमारी गुरमुख सिंह जी से 8-10 साल पुरानी हमारा कनेक्शन है और he's a senior journalist and we appreciate his work. Or he's also doing a magazine, publisher also. So he's now launching a coffee table book and we are very happy for him, and today is his first launch. He's expected to launch these kind of coffee table books of eminent Indians every year. देखिए, Canadian Bazaar is, I think, one of the only Indian diaspora magazine. और कॉफ़ी टेबल बुक जो है, इसमें बहुत सारे एमिनेंट जो इंडियंस हैं उनको स्पेसिफिकली उनके बारे में इन्होंने कवरेज दी है। सो लॉट ऑफ पीपल विल गेट टू नो ईच अदर। सो हमारे लिए तो यही एक मैगज़ीन है और तो कोई मैगज़ीन ही नहीं है, तो हमारे लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। बहुत सारी मैगज़ीन्स वैसे तो डिजिटल हो गई हैं, बट रियल प्रिंट में यही एक मैगज़ीन है मेरी नज़र में, और तो कोई है नहीं है शायद। तो हम तो इसकी बहुत वैल्यू करते हैं एंड इट सर्कुलेट्स अ लॉट इन आवर कम्युनिटी। My name is Cam Rathi. I'm chairman of the advisory board of the Indo-Canada Chamber of Commerce. But yeah, Canadian Bazaar actually is a very important segment of the Canada-India business corridor. It brings people together, writes good articles and promotes Indian business culture, etc. And today, Mr. Gurmukh Singh has this event, Canadian Bazaar, for the book launch, which is a culmination of many chapters and people, etc. So we are privileged to have him do this event, plus launch the book as well, which promotes Indian culture, Indian businesses. And right now, as I am chair of the advisory board, I traveled to India back and forth. I was there for 4 times this year, and India is now coming up very well. It's a place where the world is beating its path, and this Canadian Bazaar is one instrument which promotes business between two countries, Canada and India. Actually, magazine communication actually is the key to everything. Business lagao, social relations lagao, and you have to have a constant feed among people, business, etc. And Canadian Bazaar, especially being a very classy magazine, it's in English, which is read by most people. कोई हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, इंग्लिश सभी जानते हैं. So that is the reason it's so popular, and it's a good media to promote business relations, etc. So I think it's very unique that way, and especially in Toronto, which is the business center of Canada. So having this kind of magazine is very useful for promotion of Indian image, Indian business, etc. So it's unique that way. बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और गुरमुख जी एडिटर इन चीफ, और उनकी देख रेख में ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। और अखबार, इनका जो मैगज़ीन है वो भी बहुत अच्छा, और बहुत अच्छे आर्टिकल्स आते हैं। इसका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग इसी तरह कम्युनिटी से जुड़े रहते हैं। हमें पता चलता है कि कम्युनिटी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो इसलिए ऐसी मैगज़ीन्स का होना बहुत ज़रूरी है, जो सारी कम्युनिटी में पहुँचे और लोगों तक पहुँचे। मेरा नाम कल्याण सुंदरम है। मैं अभी रिटायर्ड हूँ। मैं तो पास्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था कनाडा इंडिया फाउंडेशन। ये तो बहुत खुशी की बात है
क्योंकि ये गुरमुख जी को मैं बहुत साल से जानता हूँ, और ये डॉक्टर लक्ष्मण उनका इसमें बुक में ऑनर किया है, उनको भी बहुत साल से जानता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ ये इन प्रोमिनेंट लोगों को के बारे में इस बुक के लिए लॉन्च किया होता है, वो तो बहुत खुशी की बात है। विथ सो मेनी साउथ एशियंस, इंडो कैनेडियंस आर हियर, एंड बहुत से उसमें तो बहुत सारे लोग बहुत अपने अपने आप के ऊंचा कर दिए हैं। दे हैव डन वेरी वेल फॉर देमसेल्व्स, वेल टू डू, दे हैव डन वेरी वेल फॉर द कम्युनिटी. It is very important that their work and their what they have done has to be known to people. So Gurmukh ji is doing a great job in bringing that out, and I think this book is an excellent way to expose them. My name is Vikram Pandit. I'm a retired person here in Canada. Dekho, for me, it's a great pleasure to see this happening because it's a recognition of our community. It's a recognition of the people who are successful in our community. And it's a long time coming, but ultimately we have reached a stage in Canada where our contributions are being recognized. And it gives me great pleasure that we who came here a long time ago, and we struggled to make that happen, we've seen that our children, our grandchildren, and people from our background have finally seen the recognition that our community so richly deserves. So I'm very happy to be here for that reason. Neeraj Mehta. I'm with Sun Life as advisor. ये तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गुरमुख का, और ये कई सालों से अब कर रहे हैं, एंड हमेशा जो लोग आगे निकले उनको रिकग्नाइज करना चाहिए और आगे बढ़ावा देना चाहिए, एंड दे बिकम इंस्पिरेशन फॉर अदर्स. सो आई एम सो हैप्पी that he is recognizing the people, he has written about them, and they will be recognized on the stage today. So our community will follow their example. Thank you very much for inviting me here to Canadian Bazaar Gala, and I've known Gurmukh Singh for many years, and this is my 4th gala attending, and he has always done a wonderful job, and with his book launch, I think he promotes a lot of businessmen, and which helps people to know them, and it's really excellent job he's doing, and I really wish him all the best. नहीं, एक बहुत अच्छी शुरुआत है बेसिकली. हालांकि कैनेडियन मैगजीन ਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੈਗਾ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਕਚੁਅਲੀ. ਤੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ. ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਇਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ. ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟ ਅਪਡੇਟਿਡ ਇਵੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕੀ ਹੈਗਾ ਐਕਚੁਅਲੀ. ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ. तो पहली बात, मेरा नाम प्रशांत श्रीवास्तव है. मैं वाइस प्रेसिडेंट और कॉर्पोरेट सेक्रेटरी हूँ इंडो कनाडा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का. इंडो कनाडा चैम्बर ऑफ कॉमर्स कनाडा का सबसे पुराना, सबसे बड़ा चैम्बर है जो बायलैटरल रिलेशंस इंडिया कनाडा को प्रमोट करता है. ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि आज हम यहाँ पे हैं. इंडो कैनेडियन और साउथ एशियन कम्युनिटी की जो सक्सेस है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कैनेडियन बाज़ार में. और गुरमुख जी के साथ हमारा बहुत पुराना एसोसिएशन है, एंड we love supporting the success of Indo-Canadians in Canada and in India, and we wish this event to be a great success and many more years to come. Thank you. मैं हाली देखी नहीं बुक, बट आज उन्हों की लॉन्च हो रही है कॉफी टेबल बुक. ਉਹਦੇ 'ਚ 10 ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ. ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏ, ਔਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ. ਪਲੱਸ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਛਾਪਦੇ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਹੈਵ ਬਹੁਤ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣ ਦੇ। ਐਂਡ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਹਿਸਟਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਖੋਜ ਕੱਢ ਕੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। I think this is amazing. I want to support our community. I want to see success within our community. And I do feel that if I'm involved and if we are all involved, we'll see our community rise to great heights. I really feel so proud that Bobby, who is 2 or 3 years of age when he came to Canada, and he is a pure Canadian boy, I wanted to bring him over here and see what Asians and Canadians and East Indians are doing it over here. And at least he should also give a feedback, at least after me, there should be a legacy that, oh yes, Bobby is there and he has taken the community far ahead. I think it's very important. Even though Canada is very multicultural, we need to find a way to maintain our heritage. And anytime we can find a way to bring our community together, it'll help us all. ये तो बहुत अच्छी बात है। पहली बार इनकी कोशिश कर रहे हैं ये, और गुरमुख जी सभी लोगों से बहुत अच्छी तरह जुड़े हुए हैं। टोरंटो एरिया में जितने भी अच्छे लोग हैं, इंडियन सफल लोग हैं, गुरमुख जी का उनसे अच्छा मिलना जुलना है, अच्छी रिलेशनशिप है और सभी लोग गुरमुख जी की बहुत इज्जत करते हैं। हम भी उनकी बहुत इज्जत करते हैं, पिछले 7-8 साल से जुड़े हुए हैं। गुरमुख जी हमारी संस्था के लिए आर्टिकल लिखा करते थे, इन्होंने काफ़ी प्रमोशन के लिए आर्टिकल लिखे। हमारी संस्था का नाम है एम फॉर सेवा, जो गरीब बच्चों को इंडिया में पढ़ाने के लिए पैसे इकट्ठे करती है। हमारी संस्था एम फॉर सेवा फंड रेजिंग यहाँ पर हम लोग करते हैं। कोई $20 मिलियन पिछले 25 साल में हम इकट्ठे करके इंडिया भेज चुके हैं। 100% ऑफ द डोनेशन मनी जो होता है वो इंडिया जाता है, यहाँ के पेरोल पे कोई भी नहीं। तो ये हमारी संस्था की एक बहुत बड़ी विशेषता है। तो इंडिया में जो बच्चे हैं जो दूर दूर गांव में रहते हैं, जहाँ सड़कें नहीं हैं, स्कूल नहीं हैं, उनको हम शहर में लाके हॉस्टल बना के पढ़ाते हैं और उनकी सारी सुविधाएं देते हैं। और उनको जब तक वो पूरा नहीं पढ़ जाते, कुछ काम करने लायक नहीं बन जाते, कोई कॉलेज जाना हो, वो सारी पढ़ाई का खर्च हम लोग देते हैं। So thanks for giving this great opportunity. Yeah, and this is the third time I'm attending this event, and every time I'm seeing it's a great opportunity for people like me, and also people like me who are into the businesses, starting their businesses and entering, meeting various other business. It is a platform, the great platform for B2B businesses, and also it is giving so much scope and getting introduced to new people and the ways of doing. Especially I am into the IT of the AI and everything, providing IT solutions to various businesses and everything. Through Canadian Bazaar, I got so many contacts and everything. It is working so good, and especially the launching of the book and everything, and recognizing the people. This is getting so beautiful. It is a great opportunity and platform. I think all the best to the things, and congratulations all the people who are putting this hard work. Ji, good evening, namaskar. Thank you so very much. My name is Satish Thakkar, and very pleasure to be joined on this event, which is organized by Gurmukh ji. Gurmukh and his whole team is doing phenomenal work. He has been publishing many Canadian Bazaar magazine, as you know, for many years, and showcasing, highlighting the inspirational stories of the community, of our community, which is very kind of a long-lasting, impact-creating, and I'm really honored, humbled to be included in this coffee table book. It's a kind of a special honor. I feel overwhelmed because overall, if you look at it, the number of people being featured who have been a community champions for many decades, and your name to be included among them, it's a special honor.
and very humbled. And my journey started almost 30 years ago. And if I look back, I never imagined that we'll get sometime an opportunity to be showcased or featured, which will serve as an inspirational book. So it's very special tonight. And at the outset, I always believed in that true success lies in when you uplift communities, inspire people, and create some kind of an impact into the society. So for me, success or overall life is a living thing which you carry forward day by day, moment by moment, by keeping some kind of a purpose in mind. And I'm very, very thankful and very honored. ਇਹ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ 150th ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਸੀ ਔਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ 300 ਸੀ ਕੁਝ ਉਸ ਟਾਈਮ 217 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ 6-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਹੈ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਿੰਗ देयर सक्सेस स्टोरी ਦੂਜਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜੋ ਗਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਚੌਥਾ ਗਾਲਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਥਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਟੇਬਲ ਬੁੱਕ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਫੀ ਟੇਬਲ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 9 ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਫੀਚਰ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਬਣਾਇਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਇਨ ਅ ਬਿਗ ਵੇ ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨੂਅਲ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਏਮ ਫॉर सेवन ਜਿਹੜਾ ਕਿ community ठीक है people love it like what we produce what we give them people love them is a quality product it's a quality work so people love it so very good response high end ज़्यादा type ਦਾ ज़्यादा crowd है साਡਾ ਜਿਹੜਾ क्योंकि English है high end so we get very good response from that सबसे पहले तो गुरुमुख जी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं धन्यवाद देते हैं कैनेडियन बाजार एक मैगजीन जिस तरह से इंडिया में इंडिया टुडे मैगजीन बहुत पॉपुलर है कैनेडियन बाजार कनाडा में पॉपुलर है और जो बुक लॉन्च हो रही है फैंटास्टिक साउथ एशियन कम्युनिटी को आगे बढ़ाने का काम गुरुमुख जी करते हैं उसके लिए दिन रात सेवा करते हैं कम्युनिटी की माध्यम के जरिए मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो आदमी रेफरल में 1 से 2 लोग 2 से 4 लेकिन जो मीडिया है वो 1 सेकंड में पूरी दुनिया कवर कर सकती है तो इसके लिए गुरुमुख जी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं मैं इस कैनेडियन बाजार मैगजीन से बहुत साल से जुड़ा हूँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज तक चैनल और सारे मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद आभार आई थिंक गुरमुख जी का एफर्ट बहुत ज़बरदस्त है एक साउथ एशियन मैगजीन कैनेडा करके अपने साउथ एशियन को नाल लैके आना उन्होंने बिजनेस को प्रमोट करना उन्होंने प्रमोट करना और सब नूं जोड़ के रखना इट्स अ ब्यूटीफुल एफर्ट सब नूं एक कम्यूनिटी नूं एक लोड़ सी इस चीज़ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਦੀ आई थिंक कुछ बाइंडिंग ਦੇ ਅੰਦਰ बहुत सोहना एफर्ट है रिकग्निशन इन द कम्युनिटी coming together in the community and loving and supporting each other in the community very well thank you देखो ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਫਲਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੱਕ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਚ ਮਿਲਦੇ ਕਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈ ਸਭੀ ਕੁਝ साईराम ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰਫ यही है कि सारे कम्युनिटी ਤੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਬਸ Oh my gosh, I mean, this event is so brilliant. And when you look at the 9 people that are being honored and highlighted in the book, I mean, these are all folks that came to Canada with a dream and not only achieved their dream, but gave back to Canadian society. We have, more than $100 million between all of them donated to hospitals and medical schools. It's one thing to be successful for yourself, and we should always, let's applaud success in society, but to take that success, give back, and support things like the hospitals in Brampton and Mississauga, like the medical school in Brampton. I mean, it's just brilliant. So we're so grateful, and an easy event for me to come support. ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਗੂੰਜਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ
ਕਿਉਂਕਿ IVF ਹੁਣ ਹੈ ਸੇਫ, ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਐਂਡ ਰਿਲਾਇਬਲ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬੈਸਟ IVF ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਬਸ ਟਿਕਟ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਕਰਾਓ, ਮਾਪੇ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਆਓ। ਹੁਣੇ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ।